मौला को सदमों से गुजरते हुए देखा, भाई को बेटों को बिछड़ते हुए देखा, जान से प्यारों को तड़पते हुए देखा, सामने गुलशन को उजड़ते हुए देखा। वाह कलेजा तेरा, वाह तेरा हौसला, हाय इतने सितम और कोई सह नहीं सकता। যে তোমাকে ভালোবাসে সে তোমার সম্মানকে রক্ষা করবে, আর যে তোমাকে ঘৃণা করে সে তোমার সম্মানে আঘাত করার চেষ্টা করবে। এজন্য যেই পুরুষ নারীর সতীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলে সে কি আসলে ভালো মানুষ না ধোঁকাবাজ?